सांग्रांशालो वक्सनगर विधानसभानि कोलुबारेवा काइसा कोगलाम पान्दा संसद जका ओ पान्दा उ मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह प्रदेश बीजेपी नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य हास्तेनि थांलाइसु मन्त्री सुशांत चौधरी अगरतला म्युनिसिपल कर्पोरेशन नि मेयर दीपक मजुमदार वक्सनगर विधानसभा केन्द्रनि बाताइनाय तफजल हुसैन न खबै कोबने आदं सर पान्दा पाइमानि यागलो बदल हापाइमानि पान्दा सेंसा जका ओ पान्दा व कांग्रेस नि कचा मन्त्री बिलाल मिया कांग्रेस या करे बीजेपी बदल नि बाना रमफाइका बोनो बदल नि बानाया फरे लामसगै नाहरका हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह प्रदेश बीजेपी ने प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य न खबै कोबिने अजामा सं आसाले पान्दाव कगनारना थांगै बीजेपी ने प्रदेश प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य शाखा बिलाल मिया हाई कांग्रेस अजामा तामने बागै कांग्रेस याकारका साल कलगमा रमै याक्से हाफांने फाइसिं केबिंगै चबक खलाइमानि कांग्रेस नि अजामा कांग्रेस नि सिफाइरक थानाय नैचिबा बिसि रमै सातक पितक खलाइजाका गोबांमा वरगरग न बथारजाका 2018 बिसिनि सिगां हाफां सलाइना बागै नाइमाने कांग्रेस नि सिफाइरक तावखे बरग याक्सिबाइसि गदालखा बक्सनगर विधानसभानि कोलुबारिबो कांग्रेस नि गोबांमा सामं खलाइनाय न चप्रब जाखा ते बुथार जाखा বিলাল আজকে আমাদের সঙ্গে যোগদান করছেন বিলাল অনেকদিন আগে থেকে যোগদান করে নিয়েছেন আজকে সশরীরে ভারতীয় জনতা পার্টি তার মন প্রাণ দিয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন কেন কংগ্রেস ছাড়ছে যেই কংগ্রেসের জন্য লড়াই করেছে যেই কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে যেই কমিউনিস্টের জন্য লড়াই করেছে আজকে সেই কংগ্রেস কমিউনিস্টের সঙ্গে আঘাত করে বিজেপি কে রুখার চেষ্টা করছে আমরা ভুলে গেছি এই কংগ্রেস যারা করছে 25 বছর কংগ্রেসেরা তারা বিরোধীর শিবিরে ছিল আর বহু কংগ্রেসীরা আজকে এই সিপিএম এর হায়না সিপিএম এর সরকার কেরারের সন্ত্রাসের আক্রমণে বহু কংগ্রেসী নেতা এই বচ্চনগর এই কুলবাড়ি এলাকা থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে নতুবা খুন হয়েছে আর সেই কংগ্রেসের সময় কমিউনিস্টের সময় কংগ্রেসের বহু নেতা আগরতলা থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত জায়গায় নিহত হয়েছে আহত হয়েছে বাড়ি ঘর ছাড়া হয়েছে সেই কংগ্রেস আজকে কমিউনিস্টের লেজুর বৃদ্ধি করছে কমিউনিস্টের লেজুর বৃদ্ধি করছে তাদের কোন নীতি আদর্শ কিছু নেই শুধু এক দুইজন নেতৃত্বে শুধু নিজের রাজনৈতিক চরিত্রকে চরিতার্থ করার জন্য তারা ওই সিপিএম এর লেজুর বৃদ্ধি করছে আর এই সিপিএম বিল্লাল তারা বুঝতে পেরেছে এই কমিউনিস্ট অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সিঙ্গেল ডিজিট হয়ে গেছে আগামী দিন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাই করে নিয়েছে নিশ্চিত করে নিয়েছে এই কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টকে ত্রিপুরা থেকে চিরতরে উৎখাত করে দেবে 2023 बिसिनि विधानसभा चंगमारिनि सकां केबेंनाय बदल थानचा अंगै चबा खलाइबि टंका सांग्रांशालो याक्सि तै कांग्रेस न याक्सि सुरै बीजेपी बदल नि बाना रंका कांग्रेस नि सिपाइरो बरक साइमनका त्रिपुरा हास्तेव कांग्रेस तै याक्सि काहाम सामं खलाया बीजेपी हाफां न लुकुनि बागै सामं काहाम खलाइनाय खरै आबो हायनो शाखा बीजेपी नि हास्ते प्रदेश प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।